Saints Gabriel to be with us. Un applauso, per favore. Et je vous présente Nicolas. Alors je vous le demande, je vous le donne en mille. Nous allons parler de Quindi andremo a parlare di nourriture pranique. alimentazione pranica. Voilà. Nous allons faire quelques pratiques. Que cosa es? Che cos'è? C'est quoi? Voilà, qu'est-ce que c'est? Nous allons faire un petit peu de pratique pour sortir du côté toujours un peu théorique et d'entendre toujours un peu la même chose. Hein? Faremo un po' di pratica per uscire un po' per cambiare un po' le cose, quindi non saranno solo chiacchiere. J'aime bien rappeler à chaque intervention que je fais, chaque conférence que je donne, Mi piace ricordare in ogni conferenza che io faccio de ne rien croire de ce que je peux dire. di credere nulla di ciò che io dico, Parce que ce n'est que mon expérience et chaque expérience est unique. perché è solo la mia esperienza e ogni esperienza è unica. Surtout qu'il y a plusieurs façons d'être pranique et non pas simplement 21 jours. Hein, il y a d'autres façons. Perché non c'è un solo modo di diventare pranico, non c'è solo 21 giorni, ci stanno tantissimi altri modi. Mais aussi parce que devenir pranique n'est pas un but en soi, Anche perché diventare pranici non è uno scopo in sé, parce que nous sommes déjà tous praniques. perché siamo già tutti pranici. Et donc, que le prana vous intéresse ou pas, faites vos expériences ou ne les faites pas, mais basez-vous sur votre vécu. Quindi che il prana vi interessa o no, fate le vostre esperienze, basatevi sul vostro vissuto. Je vais vous raconter quelques petites histoires, je vais vous proposer des pratiques et j'aime bien qu'il y ait un échange avec des questions-réponses pour que ce soit vivant. Quindi vi parlerò della mia esperienza, dalla mia pratica, faremo un po' anche di esercizi, ma vi parlerò anche di ciò che io sono qui dal vivo. Donc n'hésitez pas à poser plein de questions. Quindi non esitate anche a fare delle domande, même là tout de suite, si quelqu'un lève la Tout de main. suite, tout de Sì. suite. Anche se qualcuno alza il braccio, basta che alzate il braccio e partiamo con le domande subito anche. Mettez-moi en difficulté, j'adore ça. Mettetevi in difficoltà, adoro questo, C'est important. è importante. Parce que la nourriture pranique, c'est surtout fonctionner avec le cerveau droit. Perché l'alimentazione pranica è molto lavorare con il cervello destro. Intuition, perception, créativité, Percezione, creatività, reliance au cœur, reliance, connexion au cœur. connessione al cuore, grazie. Mais pour se nourrir du cerveau droit, il faut d'abord nourrir le cerveau gauche. Ma per nutrirci del cervello destro bisogna prima nutrire il cervello sinistro. Et le cerveau gauche, c'est comprendre, connaître, savoir, Il cervello sinistro è comprendere, conoscere, sapere. mais pas de trop, parce que sinon, ça va renforcer les résistances mentales. Ma non di troppo, perché sennò rafforza la resistenza mentale. La nourriture pranique, dans mon expérience, L'alimentazione pranica, nella mia esperienza, c'est surtout au présent lâcher prise. e soprattutto nel qui d'ora del presente lasciare andare. Mourir aux résistances et au contrôle du mental. Morire alla resistenza del controllo del mentale. Mourir au passé Morire al passato pour renaître per rinascere et vivre pleinement au présent. e vivere pienamente al presente. C'est vraiment changer de fonctionnement, cerveau gauche, cerveau droit, mental, intuition. È veramente cambiare il funzionamento. Cervello sinistro, cervello destro, mentale, intuizione. Il y a 2 semaines au téléphone, une dame qui veut faire un stage avec moi me dit 2 settimane fa una signora al telefono che voleva fare un stage con me mi dice: je veux être pranique pour être dans l'unité. voglio essere pranica per essere nell'unità. Or c'est faux. Ora, e non è giusto, non è vero.
Il faut cultiver l'unité au présent pour être pranique. Bisogna coltivare l'unità al presente per essere pranico. Depuis Jasmuine 1993, Dall'epoca di Jasmuine 1993 on dit qu'il y a des millions de gens qui ont fait 21 jours. si dice oggi che sono milioni di persone che hanno fatto 21 giorni. Mais à ce jour, en 2016, environ 50 000 individus dans le monde seraient praniques. Ma oggi nel 2016 siamo solo 50.000 esseri che sono pranici nel mondo. Pour moi, ça veut dire que vouloir être pranique, c'est une erreur. Per me significa che voler essere pranici è un errore. Je ne suis pas pranique, je veux aller ici pour être pranique. Non sono pranico, devo andare qui per essere pranico, Mais nous sommes déjà praniques ici. Même si nous mangeons solide, nous sommes déjà praniques ici. ma qui siamo già pranici qua, anche se ci cibiamo di cibo solido, siamo pranici. Aller là, c'est une erreur, parce qu'en réalité, ce qu'il faut, c'est pas aller là, mais c'est aller là. Andare qui è un errore, perché in realtà quello che dobbiamo fare è andare così. Et aller sur l'axe vertical, c'est l'alignement physique, mental, émotionnel. Quindi andare sull'asse verticale è l'allineamento fisico, mentale e emozionale. Comment être aligné? Come diventare allineati, essere allineati? Il n'y a rien à faire. Non c'è niente da fare. Juste être en laissant faire. Solamente essere lasciando fare. Comment être et laisser faire? Come essere e lasciare fare? Cultiver l'écoute, l'observation, le ressenti au présent. Coltivare l'osservazione, il risentire al presente, Au niveau du corps physique, a livello del corpo fisico, mental, émotionnel. mentale e emozionale. Quand on me dit au téléphone, je veux être pranique pour la spiritualité, Quando uno mi dice al telefono voglio essere pranico per diventare spirituale, pour moi c'est faux, per me è falso, non risuona, parce que nous sommes déjà spirituels. perché siamo già spirituali. Il n'y a pas à chercher le spirituel. Non c'è a cercare la spiritualità. Le spirituel, il est déjà là. Spirituale è già qui. Donc, bien sûr, le prana va matérialiser le spirituel. Quindi certo, il prana materializza la spiritualità, Mais il faut surtout spiritualiser la matière, ma soprattutto bisogna spiritualizzare la materia, ici et maintenant. nel qui ed ora. Pour moi, il y a deux pièges dans la recherche de la nourriture pranique. Per me esistono due trappole nella ricerca dell'alimentazione pranica. L'ego spirituel, L'ego spirituale, et je suis mal dans ma peau, donc je me fuis en allant ailleurs. sto male nella mia pelle, quindi mi fuggo di me andando da un'altra parte, Dans le spirituel. nel spirituale. Je connais une femme qui a été pranique fin 2011, Conosco una donna che è diventata pranica nel 2011, qui aujourd'hui mange solide, elle a déconnecté du prana, che oggi mangia solido, quindi è ritornata ed è disconnessa dell'alimentazione pranica et qui est traitée pour un cancer de la thyroïde. e che ora è trattata di un tumore della tiroide. Il y a ce matin un homme qui me racontait Questa mattina un uomo mi raccontava qu'il connaît quelqu'un qui a fait 3 fois 21 jours prana et qui était 3 fois pranique. che ha conosciuto qualcuno che ha fatto 3 volte i 21 giorni di prana e che è diventato 3 volte pranico, Mais à chaque fois, besoin de manger et donc endormir le prana. ma ogni volta col bisogno di rimangiare, quindi di riaddormentare l'alimentazione pranica in qualche modo. Donc vous voyez, être pranique, c'est plutôt une conséquence qu'un objectif, qu'un but. Quindi vedete, essere pranico più che altro è una conseguenza che uno scopo. Sì, volevo fare una domanda a proposito del tumore alla tiroide. Je fais une question au sujet de la tumeur de la thyroïde. Hai detto ha smesso di essere pranica e adesso le hanno trovato un tumore alla tiroide. Che connessione c'è? Tu as dit elle a arrêté la nourriture pranique et donc une tumeur où la thyroïde s'est révélée. Quelle est la connexion pour toi? L'explication. Oui, l'explication. Alors, une maladie est toujours multifactorielle.
una malattia è sempre multifattoriale, Sì. Donc pas de raccourcis sauvages. quindi niente scorciatoi selvaggi in pratica. Mais cette femme a toujours été rejetée par sa mère. Questa donna è stata rigettata dalla sua madre, non accettata dalla sua madre. Donc tristesse. Quindi tristezza, Je ne suis pas aimée. non sono amata, On m'abandonne. mi sono abbandonata. Alors je veux être quelqu'un de fantastique. Allora voglio essere qualcuno di Ah, ecco, fantastico. questa era la connessione. Je suis attiré par le prana. Sono attirato dal prana, Mais sa mère a continué de la rejeter. ma la sua madre ha continuato a rigettarla. Besoin d'être aimé et reconnu. Bisogno di essere riconosciuto, di essere amata. Et puis, 3 mois après être pranique, 3 mesi dopo di essere diventata pranica, cette personne a remangé questa persona ha rimangiato, et a quitté le paradis. è sceso dal paradiso. La conscience s'est refermée. La coscienza si è chiusa. Sì. Elle a eu comme compagnon un cuisinier, Aveva come compagno un cuoco bien mangé, che gli piaceva mangiare bene. et son métier c'était hydrothérapeute du côlon. Di lei, Nettoyer le côlon. il mestiere di questa donna era fare l'idroterapia del colon. Alors, je mange, je me nourris d'amour, et c'est pas moi que je détoxine, c'est les autres. Mangio, mi nutro di amore, ma non sono io che faccio la detox, la faccio fare agli altri. Donc, les mémoires Le memorie sont actives sono attive No, ho capito. et énergétiquement, e maladie. a livello energetico nasce la malattia. Sì, adesso ho capito. Cioè, Ma non si compris? sì, no, volevo sapere il Ah. nesso perché non trovavo il nesso tra il fatto Ah oui, che je non comprenais pas facesse più. la Sì, connexion et en fait... va bene, ouais, va bene. merci, La j'ai sua compris. condizione era comunque quella, non è Ouais, stato ouais. che poi non ha più fatto il pranico, era la sua Oui, condizione c'était sa condition sì, emotiva e via émotive. dicendo, sì. Qui a produit ça, c'était pas Sì, simplement sì, sì. l'arrêt de la nourriture Non, chronique non, qui a non, causé ça. non, 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 certo, non, certo, certo. non, Sì, sì, non, no, non. chiaro, chiaro. Je connais une autre femme qui est pranique, Conosco un'altra donna che è pranica, mais qui me dit souvent au téléphone, elle veut mourir. ma che mi dice spesso al telefono voglio morire, Parce qu'il y a 8 ans, son mari est mort. perché 8 anni fa il suo marito è Sì. morto. Et donc, Ci sono quei problemi. voilà. Quindi ecco, Donc le prana, oui, mais être aligné. il prana sì, ma essere allineati. Oui, du coup, comment guérir alors Quindi come C'est de guarire ce problème L'hygiène, di questi problemi, scusa? l'hygiène de vie, l'alignement au quotidien. L'igiene di vita, l'allineamento al quotidiano. Puisque le prana nourrit les 4 corps, Visto che il prana nutrisce i 4 corpi, physique, mental, émotionnel, spirituel, fisico, mentale, emozionale e spirituale, dans mon expérience, pour devenir pranique, si c'est un but, nella mia esperienza per diventare pranico, se è uno scopo, se nourrir au quotidien de la meilleure nourriture pour le corps physique, alimentare al quotidiano per il corpo fisico con l'alimentazione, fruits et légumes crus, frutta e verdura cruda, variés, variata, se faire plaisir. farsi piacere, Se faire plaisir, ça fait du bien. farsi piacere fa molto bene, Manger uniquement si l'estomac a faim. mangiare unicamente se lo stomaco ha fame, Quand l'estomac n'a pas faim, pourquoi manger? quando lo stomaco non ha fame, perché mangiare? Mais le corps mental ou émotionnel peut avoir faim. Ma il corpo mentale o emozionale può avere fame. Comment nourrir le corps mental? Come nutrire il corpo mentale? Nous avons 2 mentales. Abbiamo 2 mentali, Mental inférieur, il mentale inferiore, bla 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 bla, bla 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 bla. always talking, toujours parler ou penser, Sto réfléchir. sempre a parlare, pensare e riflettere. Le stress, Lo stress ça mange beaucoup d'énergie, mangia tantissima energia, ça fatigue, stanca molto, on a du mal à dormir, abbiamo difficoltà a dormire, à digérer. a digerire. Donc uniquement si on a besoin d'utiliser le mental analytique cartésien. Quindi unicamente se abbiamo bisogno di usare il mentale cartesiano, analitico, razionale. Nous avons le mental supérieur à droite Il mentale superiore è a destra
Et le mental supérieur, à droite, se nourrit non pas du blabla, mais du silence. E il mentale superiore a destra non si nutrisce del bla bla, ma del silenzio. Cultiver l'alignement, c'est cultiver au présent l'écoute, l'observation, le ressenti. Coltivare l'allineamento è al presente coltivare il risentire, l'allineamento e il sentire, Ressentir, ressentir. ouais, ressentir. Mais comment cultiver tout ça sans être dans le silence? Ma come coltivare tutto ciò senza essere nel silenzio? Diventata francese. Et la différence il y a pendant la mental supérieure et la part spirituelle. Quelle différence il y a Pendant la part mental supérieure, pendant? which is the difference between the Ah, mental entre, part superior Ok. entre with Qual è la differenza tra la Sì. parte superiore e inferiore? no del la mentale? parte between the spiritual part superior and the mental superior part and the spiritual part, because the silence. Quelle différence il y a Il y a- entre le cerveau gauche et droit d'un point de vue Non, spirituel? entre la part spirituelle supérieure, mentale supérieure, le silence, que tu as dit maintenant, et la part spirituelle. Elle demande si c'est pas la même chose en fait. Le mental supérieur là, qui amène à la conscience Il mentale superiore che porta alla coscienza connecte plus facilement si connette più facilmente à l'hyperconscience, all'ipercoscienza, au supramental, al supramentale, au spirituel. al spirituale. It's a bridge between. It's a bridge. Okay. È Ouais, un ponte, sì, sì. c'est un pont. I've never heard the mental part divided in two parts. Ah. This is Yeah. Vous voyez un bocal avec un poisson dedans. Vedete un pesce sta dentro la, come si chiama il posto dove Sì, c'è l'acqua? acquario. Acquario, un acquario con pesci dentro. Nous sommes tous un poisson dans le bocal. Siamo tutti quanti un pesce nell'acqua, nell'acquario. L'eau à l'intérieur, L'acqua dentro c'est le mental. è il mentale. Et nous avons oublié qu'il y a un bocal, mais qui est transparent quand on ne le voit même plus. Ci siamo scordati che c'è un acquario, è trasparente, non lo vediamo neanche più, Et qui nous sépare de l'extérieur, qui est l'océan de la vie. che ci separa dal fuori, che è l'oceano della vita. La nourriture pranique permet de basculer de l'intérieur à l'extérieur. L'alimentazione pranica permette di uscire dall'interiore all'esteriore. C'est le poisson qui retourne à l'océan. È il pesce che ritorna all'oceano. Lasciamo indietro la mente, lasciamo indietro la mente. Damiano, se vuoi intervenire, alzi la mano, per favore. Come a scuola. Allora lasciamo indietro la mente. Donc, on laisse en retrait le mental. Simplement utiliser le mental quand il y a besoin. Unicamente usare il mentale quando c'è bisogno. Pour calculer, réfléchir, Per calcolare, riflettere, faire un budget. fare un budget, analizzare un calcolo. Calcolo. Pour le reste, être simplement au présent, c'est l'état méditatif. Per il resto, essere semplicemente al presente, questo è lo stato meditativo. Quand je parle, Quando io parlo, quand je travaille, quando lavoro, quand je me lave les dents, quando mi lavo i denti, quand je vais dormir, quando vado a letto, pour tout, être au présent. per ogni cosa essere presente. Parce que, regardez, Perché guardate, les grands mystiques, i grandi mistici, Marthe Robin, Padre Pio, Martin Robin, Padre Pio, Thérèse Neumann, Therese Newman, Balayogi, Balayoghi, Nicolas Deflou, etc. Balayogi, 40 ans sans boire ni manger. Balayoghi 40 anni senza bere né mangiare. Prahlad Jani dans le film Lumière, Pralajani nel film Il vivere di luce, 85 ans et 60 ans sans boire et manger. 85 anni e 70 anni senza bere e mangiare. Ils n'ont jamais été à une conférence sur le prana. Non sono mai andati a una conferenza sul prana. Ils n'ont jamais lu un seul livre sur le prana. Non hanno mai letto un solo libro sul prana. Ça n'existait pas. Non esiste, Mais ils sont devenus praniques. ma sono diventati pranici. Ils n'ont jamais cherché à être praniques. Non hanno mai cercato di diventare pranici, Mais ils ont cultivé spirituellement le cerveau droit ma hanno coltivato spiritualmente il cervello destro, grâce au silence, grazie al silenzio, méditation, la meditazione, prière, la preghiera, être aligné. essere allineato. Parce que quand nous sommes alignés, Perché quando si è allineato nous sommes connectés à la terre et au ciel. siamo connessi alla terra e al cielo. Nous ne sommes qu'une antenne. Siamo solo un'antenna.
recevoir les énergies d'en bas, d'en haut, ricevere l'energia dal sopra e dal basso et être nourri. e essere nutriti. Il y a une loi en électricité C'è una legge nell'elettricità qui dit que moins il y a de résistance dans les fils, che dice che meno c'è resistenza nei fili, plus l'énergie circule. più l'energia circola. Mais nous n'avons qu'une seule résistance, Ma abbiamo solo una resistenza, mentale et émotion. mentale e emozionale. So, Di lasciarsi andare. Sulle serie donc. ouais, laissez faire, laissez Quindi aller, lasciare fare, en présence. in presenza. Voilà. Comment nourrir les émotions, le corps émotionnel? Come nutrire il corpo emozionale? Il y a les émotions qui tirent vers le bas, Ci stanno le emozioni che tirano verso il basso, qui sont très énergétivores, qui mangent de che l'énergie. mangiano l'energia, che ci pompano l'energia. Peur, stress, colère, Paure, stress, ira, tristesse. tristezza. Et il y a les énergies, les émotions qui élèvent E le emozioni che vanno verso l'alto et qui apportent de l'énergie. e che portano l'energia. La joie, l'amour, La gioia, l'amore, contentement, accontentamento, gratitude. gratitudine, Here, qui, here. qui. Voilà. C'est le Sacré-Cœur pour les catholiques. È il Sacro Cuore per i cattolici, C'est la conscience solaire pour les orientaux. è la coscienza solare per gli orientali. Voilà. Comment nourrir le corps spirituel? Come nutrire il corpo spirituale? Le silence, Il silenzio, l'écoute, l'ascolto, la musique la musica classique, classica, si possible, se possibile, musique de relaxation, musica di rilassazione, di rilassamento, tai chi, qigong, tai chi, qigong, la danse, la danza, et Meditazione. méditation. meditazione, Ah, observation. Là, vous avez dit pour le corps spirituel. Corps spirituel, là, c'est ça. ouais, Mais alors, vous spirituel. avez dit comment nourrir le corps émotionnel. Je viens de le dire. C'était avant le corps émotionnel. C'est la joie, l'amour. Les émotions qui Ça, viennent. ça dit pas comment Bah, tu Tu t'imprègnes, tu te connectes, cultives les émotions. tu privilégies les émotions qui vont plus vers les sentiments. Privilegi le emozioni che vanno verso i sentimenti che ti alzano. Donc je vais vous poser une question. Adesso vi faccio una domanda. Qu'est-ce que tout le monde, ici et partout sur la planète, recherche? Cosa qui voi e su tutto il pianeta ricercate? La La felicità. felicità. La felicità, le bonheur. E poi- Satchitananda. Satchit Ananda. Satchitananda. la connaissance. La conoscenza. Mais la connaissance est une façon d'accéder au bonheur. Ma la conoscenza Connessione. è un modo di accedere alla felicità. Ah non, c'est le contraire. Cerca anche Allora. la connessione. La C'est le bonheur connessione, qui sì. permet d'accéder à la connaissance. Dici dicono che Le bonheur, nous recherchons tous le bonheur la felicità, cerchiamo tutti la felicità et la santé. e la salute. Alors, quand on me dit, Allora, quando uno mi dice oui, mais qu'est-ce que vous faites du goût et du plaisir de manger? sì, ma cosa fate dal gusto e il piacere di mangiare? Alors je réponds, il y a le plaisir du corps, Allora io rispondo c'è il piacere del corpo, mais qui est éphémère. ma che è effimero, Il y a le plaisir de l'esprit, c'è il piacere dello spirito, qui est plus dans le bonheur, la béatitude. che è più nella felicità, nella beatitudine. Et puis je dis aussi, E poi dico anche, est-ce que parce que vous mangez, vous êtes heureux? è perché voi mangiate che siete felici? Donc ça dépend de quelle nature on va se nourrir. Quindi di quale natura ci stiamo nutrendo? Tout simplement. Semplicemente. Quelque chose de très important à dire aussi, Qualcosa di molto importante a dire anche, c'est que il ne suffit pas de mettre de la lumière du prana à l'intérieur pour être pranique. non basta mettere la luce pranica dentro per essere pranici, Parce que nous parlons perché parliamo de 2% de réussite dans les stages 21 jours pour être pranique. di 2% di
di successo nei stage per diventare pranici. Ce n'est pas ma source. Mais je peux tout contredire. Je peux? Oui. Parce qu'on a fait un stage pranique avec Henri Montfort le mois dernier et selon lui, on était 22, tout le monde était pranique. Donc c'est devenu un 100%. Ça dépend ce qu'on appelle pranique. Voilà, c'est ça. Ça dépend ce qu'on appelle pranique. C'est basé sur quels critères la réussite? Su quali criteri sono basati il successo? La réussite, ça veut dire les 3 paramètres stabilisés. Significa i tre parametri stabili. Poids stable, P stabilito, sommeil divisé par 2, sonno diviso per 2 10 sur 10 de super énergie. e 10 su 10 di super E- energia. Et de se nourrir du prana sans avoir besoin de manger. E di nutrirsi di prana senza il bisogno di assumere dei cibi solidi. Ce qui n'empêche pas de temps en temps de manger solide pour raison familiale, conviviale. Che non impedisce ogni tanto di mangiare per motivi sociali qualcosa di solido. Ce n'est pas un problème. Non è un problema. Mais ce que je veux dire, c'est que Ma quello che voglio dire, c'è una domanda lì. ouais, On va Ah, prendre... Parla italiano per favore. Ah, ok. Ce l'hai o no? Sì, ce l'ho, ma non vorrei che sembrasse polemica, forse perché un po' in realtà lo è. Nel momento in cui io riesco ad arrivare a una situazione pranica, per cui non ho più il bisogno di mangiare o comunque ho delle necessità emozionali che non devono più essere coperte dal cibo, cioè se non ho più bisogno di mangiare. Tu sei pranica, hai i Io 3 criteri, no? Ma stiamo progettando, no? No, sono ancora prima. No, ma la tua domanda è una progettazione, hai detto, no? Sì. Sì, cioè la cosa che vedo è rispetto al successo, al 2% di successo delle persone che poi mantengono il fatto di essere pranici, ma se io non ho risolto alla base. Aspetta, fammi tradurre, vai piano, fai una frase corta, pensa bene alla domanda. No, è se solo vuoi la chiara, fai solo dopo. che- Ok, e ricominciamo. quelle est Ok. la question? Et justement, je comprends pas. Rispetto alla possibilità, al 2% di En rapport au persone, 2% que tu as dit des gens qui deviennent praniques après le processus des 21 jours, come faccio a diventare pranica se prima non ho risolto le problematiche che mi spingono a coprire le emozioni col cibo? comment je fais à devenir pranique si avant je n'ai pas résolu mes problèmes émotionnels qui m'empêchent, enfin qui m'aident à couvrir mes problèmes, C'est juste- problèmes de nourriture par rapport à l'émotionnel. Quindi cioè, il percorso pranico dei 21 giorni piuttosto che qualunque altro percorso. Aspetta, Garantisce- non aggiungere altre domande, ti Ah, prego. ok. C'est justement ce que je voulais aborder. È proprio quello di cui sto parlando, C'est justement ce que je è proprio voulais- di quello che lui sta sviluppando. No, lo sentito. Quindi rilassa la parte sinistra e aumenta la parte destra. Ok? Non Grazie. rispondo perché devo essere diplomatico. On va le faire un peu parler quand même. Oui, je réponds à la question quand même. La vie n'est pas toujours facile au quotidien. La vita non è sempre facile al quotidiano. Et comment garder et comment rester centré et aligné quand il y a des mauvaises nouvelles Come mantenere la centratura quando arrivano delle brutte notizie ou des problèmes dans sa vie? o dei problemi nella vita personale, Chômage, manque d'argent, e perdita del lavoro, per mancanza di soldi, la famille malade. la famiglia che è malata. Voilà. Donc, Quindi nous disons que diciamo che ce à quoi je résiste persiste. quello a ciò che resisto persista. Ce que j'accueille, ce à quoi je fais face, ce que j'accueille, ce que j'embrasse s'efface. Quello che io abbraccio si dissolve. Ça s'appelle lâcher prise dans l'accueil. Quindi significa lasciare andare, lasciare fare nell'accoglimento, nell'abbracciare. Et c'est justement la différence entre le cerveau gauche qui est dans E di je quella è la n'accepte pas differenza tra il cervello sinistro non accetto et le cerveau droit qui est dans j'accueille. e il cervello destro che è nell'accoglimento, nell'abbracciamento. Je vous propose une pratique toute simple tout de suite Vi propongo una pratica molto semplice adesso, pour comprendre ça per capire questo et pour accueillir les émotions perturbantes, e per raccogliere le emozioni perturbatrici che uno potrebbe avere, les pensées i perturbantes. pensieri che danno fastidio. Je veux être pranique Voglio essere pranico et au bout de 3 jours,
Dopo 3 giorni j'ai le beefsteak qui est là devant mes yeux. ho il steak e la fiorentina che sta lì davanti ai miei occhi. Ah, si je dis oh, 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 Se dico così, c'è stress, conflitto. stress, stress, Stresso et je craque. e dopo un po' non ce la faccio più e mando. Si j'accueille, Se io accolgo, je prends le steak, je donne à manger au cerveau émotionnel, do a mangiare al cervello emozionale dans le cervelet derrière, e dietro, tout va bien. Per cui tutto va bene. mangiamo. Donc on le mange. Et on le mange mais en pensée. Lo mangi ma nel pensiero, Imaginez, con l'immaginazione. comme les enfants. C'est un jeu. È come un gioco. È come un gioco. Come un gioco. Anche annusando dico. Même en le reniflant, il dit, Alors, ça peut être dangereux. questo può essere molto pericoloso. Ça dépend, hein. Dipende. Parce que renifler va nourrir le mental qui va vouloir plus Perché manger. annusare dà il cibo al mentale che lui vuole più mangiare e sarebbe quello sinistro. Je vous propose cette pratique pour comprendre le fait d'accueillir ce qui dérange. Vi propongo questa pratica per capire ciò che significa accogliere ciò che dà fastidio. Je vous invite à vous pincer très fort. Vi invito a, come si chiama questo? Pizzicare la pelle molto forte. Tutti. Ce n'est pas agréable, ça fait mal. Non è, sì, non è agréabile, fa male. Sì. Ce n'est pas agréable, ça fait Non è mal. agréabile, fa male. Et qu'est-ce que nous faisons tous? Nous évitons. Quindi cosa facciamo? Evitiamo ciò. Maintenant, Ora, en pleine conscience, in piena coscienza, sans résistance senza resistenza du mental ni volonté du mental, della volontà del mentale à éviter la sensation, a evitare questa sensazione, je me pince très fort, mi pizzico molto forte, j'accueille la sensation, accolgo la sensazione, je ressens la sensation, risento la sensazione, je rentre à l'intérieur. entro dentro. Et qu'est-ce que je constate? Cosa constato? Cosa vedo, cosa sento? Che passa. Che passa. La douleur passe. Il dolore passa, Il n'y a plus de douleur. non c'è più il dolore. Regardez, mon pouce, c'est des rouges. Guardate il mio polso è rosso, Je pince très fort. sto pizzicando molto forte. Voilà, eh bien, la conscience intègre le désagréable et le transforme en agréable. La coscienza integra il dare fastidio in qualcosa che dà qualcosa di piacevole, il dispiacere in piacere. Voilà. Et si je fais ça avec tout ce qui me dérange dans la vie, c'est beaucoup plus facile pour rester centré et aligné. E se faccio questo con tutto ciò che mi dà fastidio nella vita, mi aiuta molto a rimanere centrato e allineato. Facile. Facile, Il faut s'entraîner. è un allenamento. Qualsiasi cosa c'è il lato positivo. No, due insieme non è possibile. Alzate la mano e vi dico per questo motivo. Perché penso anche qualsiasi cosa di negativo ha il suo lato positivo, cioè insegna qualcosa, no? Toute chose de négatif a son côté positif, donc ça Ciò enseigne la aussi. Et puis que le positif ou le négatif est une illusion du mental Il negativo e il positivo è un'illusione du mental dualiste. del mentale duale. Être pranique, c'est être dans l'unité. Essere pranico ed essere nell'unità. E essere significa essere nell'unità, Essere. unito, quindi non duale. Una domanda personale. Une demande personnelle, Non c'è niente che ti dà fastidio? Non ti sale mai l'ira? Non hai il mai... n'y a rien qui te dérange, tu n'as jamais de rage ni de colère, Neanche per un attimo? ne O serait-ce que sì? pour un instant. Oui. Avec la nourriture pranique, avec le prana, Con l'alimentazione pranica, con il prana, il n'y a plus d'émotions qui up and down. non c'è più up and down, alto e basso a livello emozionale. Les émotions sont équilibrées Le emozioni sono equilibrate et cela permet d'arriver sur ouverture du cœur, e permette di arrivare nell'apertura del cuore, perception de la globalité, percezione della globalità, amour amore pour tout, per tutto, humain, animal, végétal. umano, vegetale, animale. Et parfois je suis aussi dans une émotion, E ogni tanto sono anche dentro un'emozione, bien sûr, certo, mais j'accueille. ma Sì. accolgo. Voilà. Merci. Ok. Comment être
dans l'alignement, come essere nell'allineamento, pour être centré. per essere centrato. Eh bien, à votre avis, Secondo voi, Meditation. en essayant, en méditant, Per esempio il Vipassana penso che possa servire per sentire ogni cellula, le Vipassana peut être utile coscienza in ogni cellula. à sentir chaque cellule. je vais animer un atelier Vipassana demain ou samedi. Domani o sabato avrò un workshop su giustamente il Vipassana qui. Être centré, aligné, Essere centrato, allineato c'est équilibrer physique, mental, émotionnel. e equilibrare il fisico, mentale, emozionale e spirituale, Ce qui permet d'arriver sur l'amour. che permette di arrivare sull'amore. Mais avant d'aimer tout le monde et tout, Ma prima di amare tutto e tutti, il faut d'abord s'aimer soi. bisogna prima amare se stessi, Sinon, ça ne marche pas. se no non funziona. Je vous propose une autre pratique Vi propongo un'altra pratica pour vivre cela. per vivere questo. Est-ce que vous avez envie? Avete voglia? Vamos. Vamos! On nous ferme les yeux. Chiudiamo gli occhi. Ressentir la respiration. Sentite la respirazione. Inspirez, expirez naturellement. Inspirate e espirate naturalmente. Et descendre à l'écoute du corps. Scendete nell'ascolto del corpo. Ce n'est pas grave si le mental résiste, Non è grave se il mentale fa resistenza, s'il y a des pensées. se ci stanno dei pensieri. Sentir la cage thoracique gonfler et dégonfler. Sentite la vostra caviglia toracica gonfiarsi e sgonfiarsi. Sentir le ventre gonfler et dégonfler. Sentite il vostro stomaco gonfiarsi e sgonfiarsi. Sentir les pieds bien au sol. Sentite i vostri piedi ben a terra. Imaginez en inspirant par le nez, en expirant par la bouche, Immaginate inspirando dal naso e espirando dalla bocca que le cœur devient un troisième poumon che il cuore diventa un terzo polmone et qu'en inspirant par le nez, le cœur inspire et se gonfle comme un ballon, un poumon. e che ispirando dal naso il vostro cuore si gonfia come un polmone Et qu'en expirant par la bouche, le cœur expire comme un poumon. e espirando dalla bocca il cuore espira come un polmone. Rentrez à l'intérieur du cœur. Entrate dentro il cuore. S'installer confortablement dans le cœur. Installatevi confortevolmente nel cuore, Car notre véritable maison, c'est le cœur. perché la nostra vera casa è il cuore. Le cœur devient un soleil. Il cuore diventa un sole. Le soleil brille très fort Il sole brilla molto molto forte et va remplir tout le corps de lumière. e va a riempire tutto il corpo di luce. Il y a plein de lumière dans le ventre. C'è molta luce nello stomaco, Il y a plein de lumière dans le front, la tête. c'è molta luce nella fronte e la testa. Pensées, émotions, sentiments ne font plus qu'un. Pensate che emozioni e sentimenti non fanno più che uno. Sentir l'équilibre, Sentite l'equilibrio, l'harmonie, l'armonia, le calme, il calmo, l'unité. l'unità. Nous sommes confortablement installés dans le cœur Siamo confortevolmente installati nel cuore et nous allons laisser apparaître dans le cœur un agréable souvenir quand nous étions enfants. e andiamo a fare apparire nel nostro cuore un ricordo di quando siamo bambino.
souvenir d'enfant où nous étions en train de jouer avec l'insouciance. Un ricordo da bambino in cui giocavamo inconsapevolmente. Le jeu, simplement, tranquillement. Il gioco, semplicemente, tranquillamente. Où seul le présent était important. O solamente il presente in quell'istante era importante. Qui était notre véritable nourriture. Che era il nostro vero cibo in quel momento. Petit garçon, petite fille. Piccolo ragazzo, piccola ragazza. Nous sommes heureux à jouer. Siamo felici a giocare. Et puis, devant nous, E poi davanti a noi apparaît maman, papa. appaiono mamma e babbo. Laissons apparaître papa et maman devant nous. Lasciamo apparire babbo e mamma davanti a noi. Laissez faire, Lasciate fare. accueillir. Accogliete. Les observer comment ils sont habillés et coiffés. Osserviamo come sono vestiti, pettinati. Quelle est leur expression du visage? Com'è la loro espressione del viso? Sont-ils étonnés, contents, mécontents? Sono felici, infelici? Et puis, si vous le souhaitez, il n'y a aucune obligation. Ma se voi lo desiderate non c'è obbligo. Si vous le souhaitez, il n'y a aucune obligation. Se voi lo desiderate non c'è obbligazione. Permettre au cœur de l'enfant de se connecter au cœur des parents. Permettete il vostro cuore del bambino di connettersi al cuore dei genitori. Et que l'enfant dise avec ses mots E che il bambino dice con queste parole aux parents, ai genitori: je vous pardonne vi perdono pour tout le mal que vous m'avez fait, per tutto il male che mi avete fatto, au travers de tous vos manques et tous vos excès. attraverso tutte le vostre mancanze e tutti i vostri eccessi. Et je vous remercie E vi ringrazio pour tout ce que vous m'avez apporté, per tutto ciò che mi avete concesso, pour ce que je suis devenu grâce à vous. per quello che sono diventato grazie a voi. À côté de l'enfant du passé Accanto al bambino, al passato, que nous avons été, che siamo stati, il y a l'adulte que nous sommes aujourd'hui. c'è l'adulto che siamo adesso, oggi. Si vous le souhaitez, il n'y a aucune obligation. Se voi lo desiderate non c'è obbligazione. Enfant du passé, adulte du présent, Bambino del passato, adulto del presente. nous nous prenons la main. Ci prendiamo la mano. C'est un rendez-vous important aujourd'hui. È un appuntamento importante oggi. Accueillir les émotions, les sentiments. Accogliete le emozioni, i sentimenti. Ne pas résister. Non resistere. Et si vous le souhaitez, E se voi lo desiderate, uniquement, solamente permettez à l'enfant du passé de parler à l'adulte d'aujourd'hui que nous sommes, permettete al bambino del passato di parlare all'adulto che siamo, avec ces mots. con queste parole. Je te pardonne, toi l'adulte d'aujourd'hui, Ti perdono te, l'adulto di oggi, de m'avoir oublié, ignoré, di avermi ignorato, scordato, si peu écouté depuis si longtemps. così poco ascoltato da così tanto tempo. Et je te remercie aussi E ti ringrazio anche pour me permettre de nous rencontrer, di permettermi de di nous rencontrer, incontrarci, de communiquer, di comunicare, peut-être de nous réconcilier, forse di riconciliare, de nous retrouver. di ritrovarci. Et enfin, d'être à l'écoute E infine di essere all'ascolto au travers de ton corps, attraverso
verso del tuo corpo, de cette petite voix di questa piccola voce que j'ai pris jusque-là pour te dire che ho preso, che utilizzo ora per dirti ce qui était bon pour toi et pour moi. quello che era buono per me e buono per te. Car le corps ne se trompe jamais. Perché il corpo mai si sbaglia. Si vous le souhaitez, il n'y a aucune obligation. Se voi lo desiderate non c'è obbligazione. La femme, l'homme que nous sommes aujourd'hui, La donna, l'uomo che siamo oggi, nous allons nous parler avec ces mots. andremo a parlare con queste parole. Dès maintenant, Da adesso in poi, dès aujourd'hui, da oggi, je décide d'être pleinement heureux io decido di essere pienamente felice dans tous les domaines de ma vie. in tutti i luoghi della mia vita. Et en restant connecté à la voix du cœur, E rimanendo connessi alla voce del cuore, si vous le souhaitez, se voi lo desiderate, à voix haute, a alta voce, de vous dire avec vos mots à vous di dirvi con le parole vostre à quel point vous vous aimez a quale punto voi vi amiate et que vous êtes beau. e a quanto siete belli. Si vous le souhaitez à voix haute, dites-vous « Je m'aime, je t'aime, je suis beau, je suis belle Se voi lo desiderate, dite a alta voce: io mi amo, ti amo, sono bello, sono bella. Io mi amo, ti amo, sono bella, Io sono mi bella, amo, sono bello, sono magnifica, sono felice. ». Car être pranique, c'est être dans l'authenticité du cœur. Perché essere pranici è essere nell'autenticità del cuore. Et quand vous le souhaitez, d'ouvrir les yeux. E quando voi lo desiderate, di aprire gli occhi. Et là, nous voyons bien que ce n'est pas facile. E lì vediamo bene che non è facile. Tout le travail, c'est ça. Tutto il lavoro è questo. Et ce n'est rien d'autre. E non c'è nient'altro. Au présent, Al presente. je m'accueille et je m'aime. Mi accolgo e mi amo. En me reconnectant avec moi, In riconnessione con me stesso, je sors du bocal, esco dall'acquario, je retourne dans l'océan de la vie ritorno nell'oceano della vita et je peux être nourri du prana. e posso essere nutrito del prana. Sì. Io questo processo l'ho fatto nei 21 giorni. Moi, ce processus, parce qu'elle vient de le faire il y a 10 jours, et je l'ai fait Sì. durant les 21 jours. E ho veramente per la prima volta Et j'ai vraiment, pour la première fois, con la mia bambina interiore Avec che mon io enfant era sempre intérieur. infelice, qui me rendait toujours ho avuto veramente la pas heureuse, sì. j'ai vraiment eu ça. Merci. Ce qui aide à être Paolo, Si può averlo però questo processo per iscritto? C'è da qualche parte? quello che lui ha detto, il Sì. demande s'il peut avoir cette méditation, cette guidance par écrite. elle sera sur YouTube de toute façon. Sarà su questo, lo potrai vedere su YouTube comunque. Ciò che facciamo qua è filmato e se andrà su. Va bene. Bello, bello. No, perché per ricordarselo magari se vogliamo... Pour se le rappeler justement, c'est no problem. Grazie. J'ai pas bien compris en fait. Non ho capito bene, Enfin, in je vais realtà. dire ce que j'ai compris et tu vas me dire si. Adesso dico quello che ho capito e tu mi dirai. J'ai compris que tu essayes de nous transmettre que le fait de s'aimer complètement, totalement, Tu stai dicendo che sans résistance, il fatto di amarsi completamente senza resistenza suffit à faire qu'on puisse se nourrir praniquement. basta, cioè è sufficiente di poter nutrirsi pranicamente. Mais se nourrir du prana, ce n'est pas un but. Nutrirsi del prana non è un obiettivo. Si je m'aime, je m'autorise le meilleur. Se io mi amo, mi autorizzo il meglio. Et le meilleur, c'est pas McDonald's, E il meglio non è McDonald's, ni
nourriture industrielle, neanche il cibo industriale, ni la colère, la tristesse, né l'ira, la tristezza, ni je te déteste, ni io ti odio, je vais te crever les pneus, ti vado a bucare le ruote della je macchina, déteste mon voisin, mon père, ma odio mère. il mio vicino, padre, madre, Je voudrais faire tel métier, mais je n'ai pas le droit, je ne suis pas assez bien pour ça. vorrei fare tali mestieri ma io non posso perché non sono abbastanza bravo per farlo. Voilà, Ecco, parce que perché? ce n'est pas nous qui allons à la nourriture Non pranique. siamo noi che andiamo all'alimentazione C'est le pranica, le prana qui vient à nous è il prana che viene a noi quand nous lâchons. quando lasciamo. Mais pour lâcher, Ma per lasciare 3 guérisons. 3 guarigioni: Être aimé essere amato par moi, da me, d'abord. primo, Ne plus être dans l'abandon. non essere più nell'abbandono, Sinon, mangiare. sennò si mangia. L'abandon, c'est-à-dire le sentiment d'abandon. Sentiment Poi d'abandon. il sentimento di abbandono. Être abandonné, Abbandono, essere abbandonato, c'ho qua les angoisses. le angosce, le angosce. S'aimer par soi d'abord. Amarsi da sé per primo. Si j'attends que Nicolas m'aime, je suis dans la dépendance. Se io aspetto che Nicolas mi ama e sono nella dipendenza, Il ne va pas plus m'aimer, je ne suis pas libre. non andrà a amarmi di più e non sono libero. Et pour être aimé de l'univers qui est le prana, E per essere amato dall'universo che è il prana, je dois ouvrir la porte intérieure du cœur. devo aprire la porta interna del cuore. Mais pour ça, Ma per questo, être heureux déjà avec moi. essere felice già con me stesso. Si j'attends d'être heureux avec le prana, je ne serai pas plus Se io heureux. aspetto di essere felice con il prana, non sarò più felice. Donc, s'aimer soi-même d'abord, Quindi amarsi prima se stessi, guérir ses blessures d'abandon, guarire le sue blessure, no, ferite di abbandono, grazie. et ne plus attendre de l'extérieur pour être reconnu et exister. E non aspettare più niente dall'esteriore per essere riconosciuti e esistere. E le chiamate piante sacre aiutano a fare questa cosa qui? Tipo il San Pedro, l'ayahuasca? Il parle des plantes sacrées, si ça aide justement dans cette démarche, l'ayahuasca, le San Pedro. L'ayahuasca, ce n'est qu'un rituel d'abord de nettoyage L'ayahuasca è semplicemente un rituale di pulizia et après de connexion. e poi di connessione. Mais pour moi, il n'y a rien à faire, ni rien à rechercher. Ma per me non c'è niente da fare, niente da ricercare. Juste se rencontrer, Semplicemente incontrarsi, se retrouver, reincontrarsi, riabbracciarsi, ritrovarsi. s'aimer véritablement, Amarsi veritabilmente, lâcher prise. lasciare andare. Quand j'étais petit, Quando ero piccolo, quand j'avais 5, 6, 7 ans, quando avevo 5, 6, 7 anni, quand j'allais dormir, je me couchais dans le lit quando andavo a letto, quando andavo a dormire andavo nel letto et je récitais Notre Père qui es aux cieux. e recitavo il nostro Padre che è in cielo. Et E, je devenais aussi gros que la chambre. e diventavo grande come la camera. Ma conscience se dilatait pour remplir toute la chambre. La mia coscienza si dilatava per inglobare tutta la camera. C'est un état modifié de conscience. È uno stato modificato della coscienza. Et le corps énergétique, corps éthérique astral qui gonfle. Il mio corpo energetico, il mio corpo astrale gonfia. Alors je me relevais, je poussais les meubles dehors de la chambre. Allora mi alzavo e spingevo i mobili fuori della camera. Ma mère venait, elle me disputait. Mia madre veniva e mi dava giù. Ou alors, parfois, c'était l'inverse. Oppure ogni tanto era il contrario. Je devenais minuscule comme une tête d'épingle. Diventavo piccolino come la testa di una spina. Et je disparaissais dans Disparivo je proprio disparaissais dans le vide. nel vuoto, nel nulla. Lâcher prise, mourir au passé, Lasciare andare, morire al passato, ça permet de bien vivre. permette di vivere bene. C'est les Tibétains qui le disent. Sono i tibetani che lo dicono. Enlevez la lettre D de vide et vous avez le mot la vie. Togliete la parola, non funziona in italiano, togliete la parola
di vuoto, perché vuoto in francese si dice vide e c'è vita. Quindi di vuoto cambiate una parola e diventa vita. Vuoto, vita, è molto simile. In francese com'è? Vide, vide è vuoto e vi senza la di significa vita. Mais nous avons confondu le vide avec le néant. Ma abbiamo confuso il vuoto con il neon. Il neon in italiano com'è? Il nulla, grazie. Pour le mental, le néant c'est l'angoisse. Per il mentale il nulla è l'angoscia. Et donc c'est je vais mourir. E quindi è come vado a morire. Mais pour la conscience, Ma per la coscienza, libérée du mental, liberato dal mentale, dans l'unité, nell'unità, le vide c'est l'extase. il vuoto è l'estasi. C'est retourner, E ritornare c'est se reconnecter e riconnettersi au champ unifié quantique al campo quantico unificato pour les scientifiques, per i scientifici, à l'océan de vie pour les bouddhistes, all'oceano della vita per i buddisti, à Dieu pour les croyants. a Dio per i credenti. Et c'est la nourriture E pranique. questo è l'alimentazione pranica. C'est facile. Very easy. Very easy. Les doigts dans l'air, j'entends. Hai detto riconnettersi al vuoto. Tu as dit se reconnaître au vide. Se reconnecter au vide, pardon. Plus je lâche le mental, Più lascio il mentale, et c'est très pratique vipassana, è molto pratico usare Vipassana, plus je me connecte à l'ici et maintenant, più mi connetto nel qui ed ora, au-delà des pensées, al di là dei pensieri, mais dans ce sfera, dans ce microcosme, dans le petit monde, in questo microcosmo, in questo piccolo mondo, plus je me connecte au grand monde, le tout, più mi connetto al grande mondo del tutto, et plus je disparais e più sparisco dans la sensation d'être moi. nella sensazione di essere io, C'est le petit soi, il piccolo io, pour réaliser per realizzare que je suis le tout, che io sono il tutto, que je suis l'univers. che io sono l'universo. C'est le grand soi, Questo è il grande sé, il piccolo sé, il grande sé. et c'est le divin. E questo è il divino. Questo è? Il divino. Nous sommes tous le divin. Siamo tutti il divino. Nous sommes tous des étincelles différentes issues d'une même flamme. Siamo tutti delle scintille diverse uscite da una stessa fiamma. Nous nous sommes matérialisés dans la matière. Ci siamo materializzati nella materia. Pour moi, Per me, la voie spirituelle, la via spirituale, au travers de la nourriture pranique, attraverso l'alimentazione pranica, c'est de retourner à la source è di ritornare alla sorgente, en dédensifiant le corps physique et mental, dématérialisant. dematerializzando il corpo fisico verso il mentale, Mais pas ailleurs, ma ni, non fuori, non ni demain, in un altro posto, neanche domani, ici et maintenant. qui ed ora, Unicamente. unicamente. Benjamin? Du coup, pour vous, Quindi per te le signal de faim, d'envie ou un désir, il segnale di fame, di voglia o di desiderio par rapport à la quête pranique, in quanto riguarda la strada pranica, Ça dépend de quelle fin, de quel désir tu parles. dipende da quale fame e desiderio stai parlando. je parle de la faim matérielle, Physique. du désir physique, La fame materiale, il desiderio je parle fisico, de manger tu dis, oui, je parle du désir mental en fait. mental, de se nourrir de nourriture solide, il cibo solido. C'est Quindi. contre. C'est quoi? Si tu dis que c'est contre ces conflits, c'est le mental. Se tu dici che è contro è conflittuale, Donc pour vous, c'est quoi alors? quindi per tu Donc c'est pas il faut ou il faut pas. non è che devi o non devi, Le prana c'est l'abondance, il prana è l'abbondanza, c'est l'accueil. è l'accoglimento. Si vous voulez manger les cerises qui sont sur l'arbre là, Se volete mangiare le ciliegie che stanno sull'albero lì, si vous voulez manger McDonald's, se volete mangiare McDonald's,
Mangez tout ce que vous voulez, mangiate quello che volete, mais en conscience. ma in coscienza. Et petit à petit, c'est le détachement, E piano piano è il distaccamento, sans résistance. senza resistenza. Parce que être pranique, c'est voyager léger. Perché essere pranico è viaggiare leggero. Ma mère était italienne. La mia madre era italiana. Et dans mon processus pranique, Nel mio processo pranico est arrivé soudainement è successo tutto di un tratto que il fallait que je mange des spaghettis sauce tomate. che dovevo mangiare spaghetti salsa pomodoro. Et je ne comprenais pas. E non capivo, non sapevo. Alors je n'ai pas résisté. Non ho resistito. J'ai fait comme ça. Ho fatto così. J'ai mangé Ho mangiato autant qu'il y avait besoin quanto c'era bisogno et j'ai demandé à mon inconscient, e ho chiesto al mio inconscio, le moment venu, de me donner la réponse. nel momento opportuno, di darmi la risposta. Mais pourquoi? Perché? Perché? Et un jour, E un giorno j'ai entendu la petite voix me dire, ho sentito la piccola voce dirmi: mais manger les spaghettis, c'est pour rester pour rester avec la maman. mangiare gli spaghetti era per rimanere con la mamma. C'est le cordon ombilical. Era il cordone umbilicale. Du jour où j'ai ressenti de l'intérieur ça, Del giorno in cui ho risentito dall'interno questo, mais pas compris intellectuellement, ma non compreso intellettualmente, le cordon était coupé. il cordone è stato tagliato Et je n'ai jamais plus mangé de e spaghettis. non ho mai più mangiato spaghetti. Donc en fait, pour vous, Quindi per te le désir ou l'envie, la faim, il desiderio, la c'est voglia un'invitation è un invito à se comprendre en fait. a capirsi. Il y a comme un message alors. parce que C'è come un d'un seul messaggio, coup, j'ai une envie de saucisson. perché se tu un tratto ho voglia di salami, Le but du jeu, ça va être de comprendre il quel est le message. scopo del gioco è di capire il messaggio tramite questo. Il ne faut pas systématiquement chercher des réponses, Non bisogna sistematicamente cercare risposte, sinon c'est le mental. perché sennò è mentale. Par contre, Ma Comment on invite la réponse alors? simplement écouter, observer, ascoltare, ressentir, osservare e risentire, sans chercher. senza cercare. Et ça vient tout seul. E viene da sé. D'où la différence entre le savoir et la connaissance. Quindi la differenza tra il sapere e la conoscenza. La connaissance, c'est naître avec ou renaître. La conoscenza è nascere con o essere con. Mais quand nous sommes tous arrivés à la naissance, Ma quando siamo tutti arrivati alla nascita, il y avait le cordon ombilical. c'era il cordone umbilicale. Et nous avons tous été nourris par l'énergie, par la nourriture de la mère terre. E siamo stati tutti nutriti dall'energia della madre terra. La nourriture pranique, c'est la nourriture du Père qui est au ciel. L'alimentazione pranica è il cibo del Padre che sta in cielo. Donc c'est faire un sevrage. Quindi fare un sevrage, come si chiama già un sevrage? No? Quando devi un svezzamento. Pour être nourri de l'énergie de l'univers, du tout. Per essere nutrito dall'energia dell'universo, del tutto. Et si vous voulez manger solide, vous pouvez. E se volete mangiare solido potete, Mais un peu, sinon le pranique s'endort. ma un po' perché sennò l'essere pranico si addormenta. Eloi? Eloi? Paruis. Eloi. Ouais. Comme synthèse de ce que j'ai compris, Come sintesi di quello che ho capito, c'est que les désirs, è che i desideri, le désir de manger par exemple, tout désir en fait, toute émotion de manque en fait, tutta est un signe emozione di mancanza è un segno qui dit qu'on n'a pas encore parvenu à la conscience de l'abondance, che non siamo ancora arrivati alla coscienza dell'abbondanza de la nourriture pranique. dell'alimentazione pranica. Mais l'abondance est déjà là. Ma l'abbondanza è già qui. Il n'y a rien à chercher. Non c'è niente a cercare. Voilà. Juste ouvrir les antennes. Semplicemente aprire le antennine. C'est l'état méditatif au présent. È lo stato meditativo al presente. Être conscient, c'est déjà une nourriture. Essere cosciente è già il cibo, il nutrimento. Et en réalité, c'est la seule E in nourriture. realtà è l'unica alimentazione. Parce que nous sommes tous praniques et ce qui nous manque, c'est la conscience. Perché siamo tutti pranici, ma quello che ci manca è la coscienza. Et c'est pour ça que nous mangeons solide. Ed è per questo che mangiamo solido. Par les croyances.
dalle credenze. Si je ne mange pas, je vais mourir. Se io non mangio vado a morire. La nourriture pranique, c'était comme un sevrage. Comme une relation au Père, au tout, mais que c'était comme un sévrage alors par rapport à la mer alors. À la mer. La terre produit. Le lien à la mer cosmique quelque part, alors c'est un sevrage par rapport à la mer. Terre. La mer terre. Mer terre. La mer terre, oui. È un svezzamento della madre terra per un cibo del Padre Cielo. On divise la mer. Non, on ne divise pas. Quindi si divide, no? C'est encore Non si conflit. Non, c'est parce que tu parlais de sévrage. C'est juste. Hai usato la parola svezzamento. C'est pas diviser. Non è dividere, C'est pas séparer. non è separare, C'est intégrer. è integrare. Et il n'y a plus de. Il faut manger. Non c'è più si deve mangiare. Je suis nourri par la vie, Io sono già nutrito dalla vita, sans résistance. senza resistenza. Moi j'ai fait le processus des 21 jours Ho fatto il processo di 21 giorni et en fait maintenant je mange que du chocolat. io adesso ora mangio solo la cioccolata. Mais du coup, je sais que l'énergie je l'ai du prana, mais je ne peux pas arrêter de manger du chocolat. So che l'energia l'ho del prana, ma non voglio smettere di mangiare la cioccolata. Parce que je me dis si j'arrête de manger du chocolat, je vais perdre l'affection que j'ai de sushi. E quindi io penso se mi smetto di mangiare la cioccolata perdo l'affetto, l'affection que je me donne en mangeant du chocolat. L'affetto che io mi do mangiando della cioccolata. La question du chocolat est très intéressante. La domanda della cioccolata è molto interessante. Car je mange aussi du chocolat. Car anch'io mangio, e moi aussi des fois je mange du chocolat. Il chocolat, la cioccolata. Mangia anche lui la cioccolata? Sì, ogni tanto sì. Je fais l'expérience de la nourriture pranique depuis 4 ans. Faccio l'esperienza dell'alimentazione pranica da 4 anni. Progressivamente. Et surtout depuis août 2013. E soprattutto da agosto 2013. De temps en temps, je mange chocolat et champignons. Ogni tanto mangio cioccolato e funghi. Cru ou cuit? Cru. Crudo. Cru. Crudo. Crudo. Christiana. Ouais. Ensemble? Non. Christiana racontait ce matin que. Cristiana parlava questa mattina que quand elle méditait de trop, qu'elle partait, che quando meditava troppo e partiva, elle mangeait pour revenir ici. Mangiava per tornare qui. Donc c'est pareil, je me demandais pourquoi champignons, pourquoi chocolat. Quindi la stessa cosa, io mi chiedevo perché i funghi e perché la cioccolata. Et sans chercher, ça m'a été donné en intuition la réponse. Senza cercare mi è stata data come un'intuizione la risposta. Les champignons parce que c'est l'énergie de la terre, c'est l'ancrage. I funghi perché l'energia della terra è l'ancoramento. Parce que je me suis fait peur. Perché mi sono fatto paura. Quand vous partez très loin, quando partite molto lontano, ça fait drôle. Fa un effetto molto strano. Vous n'êtes plus rien, vous êtes le tout. Non siete più niente, siete il tutto. Vous êtes le cosmos. Siete il cosmos. Il n'y a plus de corps, il y a juste une conscience. Non c'è più corpo, c'è solamente una coscienza. Conscience de tout. Coscienza del tutto. Et comme le divin est en chacun de nous, e come il divino è in tutti noi, ognuno di noi, le Christ il est aussi à l'intérieur. Il Cristo è anche dentro. Et quand vous ressentez que vous êtes le Christ, e quando risentite che siete il Cristo, ça fait drôle. Fa molto strano. Quand vous ressentez la crucifixion, quando risentite la crucifissione, ça fait drôle. Fa molto strano. Donc, on ne peut pas tout raconter. Quindi non si può raccontare tutto. Scusa che mangio champignon. Voilà. Ma capita a quasi tutti questa cosa? Ça arrive un peu à tout le monde, ça, c'est une question. Je ne peux pas répondre à la place de tout le monde. Non posso rispondere al posto di tutti. Mais nous sommes tous appelés à retourner à la source. Ma siamo tutti chiamati a ritornare alla sorgente. Chacun appelle la source comme il veut. Ognuno chiama la sorgente come vuole. Mais spirituellement, nous sommes appelés vers ces
ces reconnexions, effectivement. Ma spiritualmente siamo chiamati verso queste riconnessioni spiritualmente. Pourquoi je mange de temps en temps du chocolat? Perché mangio ogni tanto della cioccolata? Comme toi. Come te. Affection. Affezione, affetto. Mais à la différence de toi, Ma la differenza di te, certainement, forse, et c'est ça qui est intéressant et qu'il est bon de réaliser, de comprendre pour lâcher. ed è quello che è interessante per capire come lasciare andare. Donc chez moi, c'est en train de partir. In me sta andando via questo. De moins en moins de champignons de chocolat. Sempre di meno funghi e cioccolata. Une fois, Una volta nous avons tous été dans le ventre de la mère, siamo stati tutti nel grembo di mamma, quand elle était enceinte de nous. quando era incinta di noi. Et notre relation à la nourriture solide E la nostra relazione al cibo solido ou pranique o pranico est déjà faussée pour tout le monde, era già in modo inciampato per E- tutti quanti, déjà dans le ventre de la mère. già nel grembo della nostra madre. Parce que vivre et exister dans le ventre de la mère, c'est être nourri par le cordon. Perché vivere e esistere nel grembo della mamma è essere nutrito dal cordone. Et il y a déjà dans l'esprit du bébé une confusion E c'è già nello spirito del bambino, del neonato, una confusione entre avoir de la nourriture et être tra avere del cibo e être nourri de la vie. essere nutrito dalla vita. Et avoir cette nourriture par le cordon, c'est être reconnu, E avere questo cibo tramite il cordone, essere riconosciuto, significa essere riconosciuto, être aimé essere amato et être en sécurité, donc non e abandonné. essere in sicurezza, quindi non abbandonato. Voilà. Ecco. Et c'est pour ça peut-être que tu recherches l'affectif. Ed è per questo motivo che ricerchi l'affetto. Peut-être. Forse. Mais plus tu t'aimes de l'art, Ma più ti ami moins tu as besoin du chocolat. meno hai bisogno della cioccolata. Pardon, tu peux parler un peu plus fort? Ça t'est déjà arrivé en étant là-haut, en fait, de ne pas avoir envie, parce que généralement il n'y a plus personne, donc il n'y a plus personne qui a envie quoi que ce soit, mais de revenir, parce que moi ça me... Enfin, déjà arrivé, je suis bien là-haut, et en fait... C'est quoi ta question? Je me demande si le fait, parce que là actuellement... Si ça m'est déjà arrivé depuis avoir envie de revenir quand je suis là-haut. Ah oui. Ti è successo mai di non aver più voglia di tornare quando eri su, diciamo, fuori di te, in unione totale? Et du coup, je crois que... Enfin, je crois. Ce que ça me dit, c'est que je suis bien peut-être trop bien là-dedans, et pas assez ici, quoi, Voilà. parce que je suis souvent partie, et du coup, mon poids ne revient pas. Parce que qu'est-ce que tu penses de ça? Cosa pensi di questo, del fatto di avere troppa voglia di rimanere fuori invece di tornare? Parce que quand je suis dans mon corps, J'ai compris. Ah, ho capito. il n'y a aucun problème, mais le physique ne manifeste pas. Oui, j'ai compris. Oui, oui. Ok, il va répondre. Risponde. Nous avons une conscience infinie Abbiamo una coscienza infinita dans un corps fini. in un corpo finito, Mais ce n'est pas le moment de quitter le corps. ma non è il momento di uscire dal corpo. Et donc il faut être ici et maintenant. E per questo motivo che dobbiamo essere nel qui ed ora. Quand nous réalisons que nous habitons dans ce corps fini, Quando realizziamo che abitiamo in questo corpo finito, c'est vrai que c'est un petit peu comme une prison. è vero che è un po' come una prigione, Mais ça ne doit pas être une fuite. ma non deve essere una fuga. À choisir À choisir, ce n'est pas le moment. A scegliere non è il momento. D'où l'ancrage. D'où l'ancrage. Per cui ancoraggio. Avant la nourriture pranique, Prima dell'alimentazione pranica, les anges, les guides, gli angeli, le guide, je ne connaissais pas. non conoscevo. Depuis, ils viennent me voir. Da quel momento mi vengono a trovare. Et une fois, Una volta je me suis retrouvé mi sono ritrovato dans un plan de conscience parallèle, supérieur, in un piano di coscienza parallela superiore, dans une dimension parallèle, in una dimensione parallela, et où
j'étais sur une terre au-delà des nuages, e dove ero su una terra al di là delle nuvole, le monde astral supérieur. il mondo astrale superiore, Et puis une présence est venue sur ma gauche, e una presenza è venuta sulla mia sinistra, un guide, una guida, et qui me dit, tu vois là-bas, e mi dice, vedi laggiù, il y avait comme les cultures de riz en Asie en étage. c'era come le coltivazioni di riso in Asia, quelle lì a piani, terrazzamenti. Il y avait 3 étages. C'erano 3 piani, Et cette présence me dit, est-ce que tu vois le 3e étage? e questa presenza mi dice, vedi il terzo piano? J'ai dit oui. Sì. Et il m'a dit, continue tout ce que tu fais. E mi ha detto, continua tutto ciò che fai. Tout, ça ne veut pas dire que le prana, c'est tout. Non significa solamente alimentazione pranica, significa tutto. Parce qu'un jour, tu seras au 3e étage et tu n'auras plus besoin de revenir dans ce corps et dans les autres corps. Perché un giorno sarai al terzo piano e non avrai più bisogno di ritornare nel tuo corpo né negli altri corpi. Donc, c'est quitter le samsara, Quindi è uscire dal samsara, quitter la roue des réincarnations. e uscire dalla ruota delle reincarnazioni Et c'est passer à autre chose. ed è passare a un'altra cosa. Car, pour moi, Perché per me, je ne sais pas pour vous, mais non pour moi so c'est per sûr, voi, ma per me è sicuro, c'est le voyage de l'âme è il viaggio dell'anima dans ce corps in questo corpo vers le retour à la maison, verso il ritorno a casa, qui est la source. che è la sorgente. Mais pour l'instant, c'est ici et Ma per maintenant, adesso è qui ed ora, dans ce corps. in questo corpo. Oui. Gabriel. Ah. Gabriel. Tu demandes pour una questione très difficile. Oui, j'aime bien les questions. Dilla in italiano, ti prego. Sì. Grazie. Allora, Donc, diciamo, gli animali mangiano, no? disons que les animaux mangent. Chi è che ci ha dato questi superpoteri pranici? Qui nous a donné ces super pouvoirs praniques? È una domanda così. è lo Non è una stesso. domanda questa. C'è il punto di domanda alla fine. Ma stai parlando di animali? No, chi ci ha dato i poteri No, pranici dice tutti gli animali hanno bisogno di mangiare per sopravvivere, noi che Ma non abbiamo... noi. Ah, oui, donc il dit. Era la Allora, fai una premessa. domanda La che... domanda è quella tua. Ma noi come mai? Ecco, fai Chi una è, domanda. chi è che ci ha dato questi superpoteri? Ah, voilà, la question c'est les animaux ont besoin de manger, apparemment. Qui nous donne ce pouvoir, à travers la nourriture pranique, de ne plus avoir ce besoin? Secondo lui. Mais parce que Selon toi. je suis infirmier. Io sono infermiere. Avant d'être des êtres biologiques, Prima di essere biologici, nous sommes des êtres vibratoires. siamo di essere di vibrazione. C'est la physique quantique qui le dit. Questa è la fisica quantistica che lo dice. Et donc, si nous sommes énergie, E quindi se noi siamo energia, 99% de ce corps, c'est que de il l'énergie. 99% di questo corpo è semplicemente energia. Et que cette énergie, c'est du prana densifié. E questa energia è prana densificata, Nous pouvons nous nourrir du prana. quindi ci possiamo nutrire del prana. Ce n'est que ça. È solamente questo. Solamente noi. Du prana, mais en conscience. Del prana, ma in coscienza. Peut-être ce que l'animal a du mal à faire. Est-ce qu'il existe des animaux... Pardon, excuse-moi. Je ne peux pas répondre à la place de l'animal, mais peut-être Non posso rispondere al posto dell'animale, que l'animal n'a pas la conscience suffisante pour développer la maîtrise de l'instinct de manger. l'animale non ha la coscienza sufficiente per togliere l'istinto di mangiare. Et que pour être pranique normalement, un animal doit E che per essere pranico normalmente un animale doit maîtriser 2 instincts, domesticare 2 istinti, alimentaire et sexuel, alimentare e sessuale, normalement. normalmente. Ce que nous, êtres humains, nous pouvons faire. Questo che noi esseri umani possiamo fare. Come mai? Comment cela se fait?
que nous pouvons faire cela, mais pas les animaux. Demandez à Dieu. Chiedi a Dio. Je ne sais pas. Ok, grazie. Et c'era... Non, c'est que Non, c'est thème bon. avec les animaux. Nicolas? Se secondo te, Selon toi, per ritornare integralmente alla fonte, pour retourner complètement à la source, è necessario c'est nécessaire abbandonare la materia? abandonner la matière? Pas d'abandonner la matière. Non è di abbandonare la materia. Abandonner, c'est encore éviter. Abbandonare è ancora evitare. Accueillir la matière. Accogliere la materia. Spiritualiser la matière. Spiritualizzare la materia. Mettre de la conscience dans la matière. Mettere della coscienza nella materia. La matière qui est vivante La matière qui est viva et qui est consciente, e che è cosciente, mais que nous n'écoutons pas. ma che non ascoltiamo. Parce que Perché? si j'ai mal à une épaule, E se mi fa male la spalla, si j'écoute mon épaule, se ascolto la mia spalla, mon épaule va me dire pourquoi j'ai mal. la mia spalla mi dirà perché ho male. Et comme nous n'écoutons pas, Ma come non ascoltiamo, le mental il dit ça va, je tiens, il mentale dice va bene, dai, reggo, et c'est encore plus dense. ed è ancora più denso. Et on appelle cela les troubles. Alors, les troubles fonctionnels liés au stress. E si chiamano questi i trouble, come di trouble? Problème. I problemi legati allo stress. Emozionale? I problemi emozionali legati allo stress. Voilà. Si nous écoutons, Se noi ascoltiamo, nous mettons déjà de la conscience là où ça fait mal. mettiamo già della coscienza dove ci fa male, Et la douleur, c'est comme ça, il dolore se dissipe. si dissolve Parce que cette épaule, ce n'est que de la vibration et de la conscience de l'absolu. perché questa spalla è semplicemente solamente della vibrazione della coscienza dell'assoluto. C'est complexe mais pas compliqué. È complesso ma non difficile. Complexe mais pas difficile. Voilà. E Luis? Secondo te si può integrare il cielo, il nostro essere divino, anche la terra, e restare qui? Selon toi, on peut intégrer notre être divin et rester ici, dans le corps, E mettere tutta la coscienza divina mettre toute la conscience divine dans le corps, in questo corpo e rimanere qua, e restare mentre tutti andiamo alla pari. Cioè per tutti. Tutti uguali, dici? Penso di sì, per il campo morfogenetico. pour le champ morphologique en fait. Je n'ai pas compris la question. Ouais, c'est un po' difficile come domanda, non è tanto chiara. Nicolas dice se possiamo prendere questa coscienza divina, rimanere qui sulla terra e aspettare che lo fanno tutti. Ah oui. Et donc rester en attendant que tout le monde le fasse au même temps. Que tout le monde fasse quoi? No, magari intende se possiamo essere umani e anche divini allo stesso tempo, probabilmente intende. Puoi rifare la domanda, per favore? E questo corpo, farlo un corpo di luce, un corpo di immensa luce in questo, rimanere qui per dare una mano all'altro, per innalzare il En fait, il est en train de demander si on peut mettre toute la conscience divine dans un corps pour rester sur la terre et aider à l'élévation de la conscience des autres. Mais soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo. Soyons encore plus dans la conscience, Dobbiamo essere ancora di più nella coscienza, dans les vertus du cœur. nelle virtù del cuore. Aimons-nous davantage Amiamoci di più, pour aimer tout être vivant sans distinction, per amare tutti gli esseri viventi senza distinzione, que ce soit le Dalai Lama ou Hitler. che sia il Dalai Lama o Hitler, Il n'y a plus de dualité non c'è più dualità
Et notre rayonnement du cœur élève encore plus la fréquence du monde. E il nostro irradiamento del cuore aiuta a sollevare la frequenza mondiale. Parce que la guerre en Syrie, Perché la guerra in Siria, nous y participerons tous. ci partecipiamo tutti. La colère, L'ira, la haine, l'odio, la jalousie. la gelosia. Vous savez, dans les rêves, des fois on rêve qu'on tue quelqu'un. Sapete, nei sogni ogni tanto sogniamo che uccidiamo qualcuno. Et c'est ce que l'on va créer tous, des formes pensées, des égrégores, Ed è quello che creiamo tutti, delle forme pensieri, di egregori, qui se concentrent quelque part. che si concentrano in un punto Et ça peut déclarer une guerre. e può dichiarare, può formare, creare una guerra. Parce que la guerre, elle est déjà à l'intérieur de chacun d'entre nous. Perché la guerra è già dentro di noi, nell'interno di noi. On appelle ça le mental. Chiamiamo questo il mentale, Le mental égotique, il mentale egotico, qui n'accepte pas che non accetta, ce qui ne nous arrange pas. che non accetta ciò che non ci fa piacere in quel momento. Non ci... D'où que nous confondons très facilement Quindi siamo sempre confusi, facilmente, confondiamo la perfection. la perfezione. Nous croyons que la perfection, c'est être 100% pur. Pensiamo che la perfezione è essere 100% puri, Et c'est faux. è falso. La perfection et le divin, La perfezione è il divino, c'est être yin et yang. ed essere yin e yang, C'est être ombre et lumière réunies. essere ombra e luce uniti, C'est être le diable et Dieu en même temps. essere il diavolo e Dio nello stesso momento, C'est mettre la lumière dans l'ombre. e mettere la luce nell'ombra, Et il n'y a plus d'ombre. ma non c'è più l'ombra. C'est intégrer Integrare les différences qui ne s'opposent plus mais qui se complètent. le differenze che non si oppongono ma che si completano. Più o meno era la mia domanda. Facciamo qualcun altro? Chi è che ha una domanda? Volevo chiedere una cosa pratica. Question pratique? Dicevi che mangi ancora dei funghi e Tu disais que tu mangeais encore des champignons et du chocolat, je voulais te demander. Quante volte, per esempio, non so, nell'ultimo mese, Combien de fois dans le dernier mois e in che quantità? ça t'est arrivé de manger et en quelle quantité? Quelque chose de très pratique, très base terre à terre. De temps en temps, Ogni tanto, ce n'est pas régulier. non è regolare, Quand ça me fait plaisir, quando mi fa piacere, si possible en conscience, se possibilmente in coscienza, mais je ne mesure pas, je ne pèse pas, non misuro, non peso, je ne note pas, non segno, mais je sais que c'est en train de partir. ma so che sta andando via tutto. Combien de temps on a encore? Là, il est 9h30. On a encore, il est 9h30, donc on a une demi-heure, de 8 à 10. Est-ce que ça vous parle, l'histoire d'accueillir sa part d'ombre? Vi va di accogliere la vostra parte di ombra? La nourriture pranique, c'est accueillir sa part d'ombre aussi. L'alimentazione pranica è accogliere la nostra parte d'ombra. Vous savez, je connais quelqu'un très bien qui a fait, non pas 21 jours, mais 14 jours de nourriture pranique. Sapete, conosco qualcuno che ha fatto 14 giorni di alimentazione pranica. Et il a arrêté. E si è fermato. Je lui dis pourquoi. Gli ho chiesto perché. Il m'a dit, quand tu vivras une angoisse de mort, tu comprendras. Quando vivrai un'angoscia di morte, capirai. Parce que ça arrive, pas pour tout le monde, je crois, mais ça arrive. Perché non arriva per tutti, però accade. Vous sentez que vous mourrez. Sentite che morite. À l'intérieur. Dentro. Mais c'est une renaissance. Ma è una rinascita. C'est l'être de lumière qui se révèle. È l'essere di luce che si rivela. Eh bien, j'ai vécu une angoisse de mort. Io ho vissuto questa angoscia di morte. En août 2013, au 8e jour. E agosto 2013, all'8° giorno. Tout s'est arrêté à l'intérieur. Tutto si è fermato all'interno. Angoisse. Angoscia terribile. Mais écouter, ressentir l'angoisse. Ma ascoltare e risentire questa angoscia. Ça a duré quelques secondes. Ha durato qualche secondi. Et ça a disparu tout seul. Ed è sparito da solo. Mais j'étais dans l'extase. Ma ero nell'estasi. J'étais au paradis. Ero al paradiso. Intégration du tout. Integrazione del tutto. Est-ce que vous voulez vivre une rencontre avec votre part d'ombre? Volete vivere un incontro con la vostra parte d'ombra?
Facciamo gli incubi stanotte. Quoi? Facciamo gli incubi poi stanotte. Elle dit on va faire les cauchemars après. Mais les cauchemars, c'est une bonne rencontre aussi d'une part de soi aussi. Gli incubi sono anche un incontro di una parte di sé. Mais si tu rencontres cette part d'ombre, il n'y a pas de cauchemar. E se tu incontri questa parte d'ombra non è un incubo. Si tu résistes, il y aura peut-être des cauchemars. Se tu resisti ci saranno forse Voilà. degli incubi. Facciamo? Ok. Et je comprends pas ce que c'est la part d'ombre. Eh ben, tu vas le vivre. Adesso lo vivrai. Va bene? La part d'ombre, c'est l'égoïsme. La parte d'ombra è l'egoismo. Individualisme. Individualità. Moi, je. Io sono, io. No, io sono, io. La jalousie. La gelosia. La luxure. La lussuria. La gourmandise. La gourmandise. Les 7 péchés capitaux. I 7 peccati capitali. La golosia. La méchanceté. La golosità. La cattiveria, la cupidia. La cupidité. La cupidité. C'est je ne m'aime pas. E non mi amo. Je suis nul. Sono un schifo. Je suis le meilleur. Sono il migliore. I'm the best. I'm the best. C'est tout l'ego. È tutto l'ego. Mais pour être nourri par le prana, Per essere nutriti dal prana, l'ego ne veut pas que nous soyons dans le prana. L'ego non vuole che noi siamo nel prana. Et l'ego nous entretient dans la dualité. E l'ego ci trattiene nella dualità. Au travers des peurs. Attraverso le Peur paure. de maigrir. Paura di dimagrire. Peur d'être différent. Paura di essere diverso. D'être rejeté par les autres. D'essere rigettato dagli altri. Parce que je ne mange plus. Perché non mangio più. Peur de ne pas être aimé. Paura di non essere amati. Donc pour être dans la nourriture pranique, Quindi per essere nell'alimentazione pranica, non plus faire de son ego un ennemi, non più fare del suo ego un nemico, mais un allié. ma un alleato. Ok? Ok? Vamos. 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 Je vous invite à fermer les yeux. Vi invito a chiudere gli occhi. Je vous invite à fermer les yeux. Vi invito a chiudere gli occhi. Écoutez sa respiration. Ascoltare la sua respirazione. Descendre dans le cœur. Scendete nel cuore. Sentir le cœur respirer comme un poumon. Sentite il cuore respirare come un polmone. Lâchez le mental. Lasciate il mentale. Descendre à l'intérieur du corps. Scendete all'interno del corpo. Calmez les pensées, les émotions. Pacificate i pensieri e le emozioni. Sentir le cœur Sentite il cuore comme un poumon come un polmone qui inspire et se gonfle, expire et se dégonfle. che inspirando si gonfia e expirando si sgonfia. Lâchez le mental. Lasciate il mentale. Aucune résistance. Niente resistenza. Lâchez prise. Lasciate andare. Être là, ici et maintenant dans son cœur. Essere nel qui ed ora nel suo cuore. Dans le cœur, il y a comme une salle. Nel cuore c'è come una stanza. Le cœur est comme une salle. Il cuore è come una stanza. Dans cette salle, il y a une porte. In questa stanza c'è una porta. Si vous le souhaitez, ouvrir la porte. Se desiderate, aprite la porta. Il y a un tunnel C'è un tunnel qui descend. che scende. Nous descendons dans le tunnel. Scendiamo nel tunnel. Nous descendons. Scendiamo. Nous descendons. Scendiamo. Plus profond. In profondità. Plus profond. Più profondo.
Se laisser descendre très profondément. Ci lasciamo andare in profondità. Il y a de moins en moins de lumière. C'è meno luce. C'est de plus en plus sombre. E più buio sempre. De plus en plus froid. E fa anche molto più freddo. De plus en plus sale. E molto più sporco. La poussière. Della polvere. Tout ce que nous n'avons pas regardé en nous depuis si longtemps. Tutto ciò che non abbiamo visto in noi da molto tempo. Que nous avons mis de côté. Che abbiamo messo da parte. Nous arrivons dans une autre salle. Arriviamo in un'altra stanza. Il y a plein d'ordures partout. Ci stanno dei rifiuti ovunque. Des mauvaises odeurs. Degli odori cattivi. Les murs avec plein d'inscriptions, tags, cochonneries. I muri pieni di scritture, schifezze. C'est presque angoissant. È quasi angosciante. Nous ne sommes pas à l'aise. Non siamo al nostro agio. Et pourtant, c'est en nous. Ed è questo tutto in noi. Et puis là-bas, au fond, dans cette salle, e laggiù in fondo, in questa stanza, il y a une pénombre, une ombre. C'è un'ombra, una penombra. Et nous sentons qu'il y a une présence. E sentiamo che c'è una presenza. Cette présence se rapproche, sort de l'ombre. Questa presenza si ravvicina, esce dall'ombra. Et nous la reconnaissons telle qu'elle apparaît. E la riconosciamo come tale appare. C'est notre pire ennemi. È il nostro peggior nemico. Que nous avons oublié et mis de côté depuis longtemps. Che ci siamo scordati e messi da parte da molto tempo. Ne cherchez pas, n'attendez pas. Non cercate, non aspettate. Branchez-vous, si vous le souhaitez, du cœur à cœur. Canalizzate, mettetevi, attaccatevi al cuore a cuore. Et reconnaissez de l'intérieur, sans réfléchir, cette présence. E riconoscete dall'interno del vostro cuore questa presenza. Qui est une partie de soi. Qui è una parte di voi. Peut-être que c'est l'enfant blessé. Forse che il bambino che è stato ferito. Peut-être que c'est la colère. Forse è l'ira. Peut-être que c'est la tristesse. Forse è la tristezza. Peut-être que c'est la méchanceté. Forse è la cattiveria. La jalousie. La gelosia. Ou tout simplement la peur. O semplicemente la paura. Comment cette forme apparaît? Come questa forma appare? Est-ce que c'est un objet, un animal, un être humain? È un oggetto, un animale, un essere umano? Comment est-il habillé? Come è vestito? Laissez apparaître. Lasciate apparire. Et puis si vous le souhaitez, e poi se lo desiderate, rapprochez-vous mutuellement. Ravvicinatevi mutualmente. Car cette part d'ombre ne demande qu'une seule chose. Perché questa parte d'ombra chiede solo una cosa. C'est d'être mise en lumière de votre cœur. E di essere messo in luce dal vostro cuore. D'être reconnu par votre amour. D'essere riconosciuto dal vostro amore. Et si vous le souhaitez, e se lo desiderate, diffusez de votre cœur tout l'amour pour cet être. Diffondete dal vostro cuore tutto l'amore per questo essere. Et si cet être le demande, e se quest'essere lo chiede, accordez-vous de le prendre dans les bras. Accordatevi, accettate di prenderlo in braccio. Car c'est une partie de vous. Perché questa è una parte di voi. Et si cela se présente, e se la situazione si presenta, laissez une communication s'établir entre les deux. Lasciate la comunicazione stabilirsi tra i due. Ce sont des retrouvailles. Sono come dei ritrovamenti. Parce que le divin sait reconnecter la part d'ombre avec la part de lumière. Perché il divino è riconnettere la nostra parte d'ombra con la nostra parte di luce. C'est être à la fois le yin, à la fois le yang. Ed essere allo stesso momento il yin e il yang. Et c'est donc être le tout. E quindi ed essere il tutto. Sentir ce qu'il se passe dans le corps. Sentite ciò che accade nel corpo.
légèreté et soulagement, leggerezza, sollevamento, peut-être la joie du cœur, anche forse la gioia del cuore. Et tranquillement, après avoir remercié cette part d'ombre, E tranquillamente, dopo aver ringraziato questa parte d'ombra, d'être venu jusqu'à nous, di essere venuto fino a noi, de nous remercier d'être allé jusqu'à cette part d'ombre, di avere ringraziato di lasciarsi avvicinare di questa parte d'ombra. ici et maintenant, Qui ed ora, avec la conscience du cœur, con la coscienza del cuore. ouvrir les yeux et accueillir la vie. Da qua? Ouvrir les yeux et accueillir la vie Aprire gli occhi e accogliere la vita pour être nourri pleinement par elle. per essere pienamente nutriti da lei. C'est ambitieux parce que c'est pas forcément facile à faire du premier coup. È ambizioso perché non è facile da fare la prima volta, Mais plus je lâche le mental, plus je vais profond en moi. ma più lascio il mentale più vado in profondità in me. Et plus je me rencontre et plus je m'aime. E più mi incontro e più mi amo. Et plus je me connais, E più mi conosco, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. conosci te stesso e conoscerai i dei e l'universo. Or le prana, c'est la nourriture des dieux, Allorché il prana è il cibo dei dei, que nous appelons aussi amrita, che noi chiamiamo anche ammarita, ambroisie pour les Grecs, ambrosia per i greci, la manne pour les Juifs dans le désert, la manna per gli ebrei nel deserto, quand ils ont suivi le Christ dans le désert qu'ils n'avaient rien à manger. quando hanno seguito il Cristo nel deserto che non c'era più da mangiare, C'est la fontaine de jouvence, e la fontana di la fontaine d'éternité, la fontana di eternità, d'immortalité. di immortalità. Le corps est fini, va mourir, Il corpo finito va a morire, mais la conscience est infinie et est immortelle. ma la coscienza è infinita e immortale. Grazie mille. Grazie mille, grazie Gabriele.